स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं सिर्फ 74,999 रुपए में शानदार उम्रा पैकेज, 2 इजाफी उम्रे का सुनहरा मौका। अल सिद्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल कादर और आप देख रहे हैं BBN स्पीड न्यूज। आइए 5 मिनट में जानते हैं 15 मई की 25 खबरें। हज 2026 मस्जिद नबवी शरीफ में बुजुर्ग व माजूर आज़मीन हज के लिए खुसूसी सहूलियाती निज़ाम, बरक़ी व दस्ती व्हील चेयर्स, खुसूसी रास्ते, लिफ्ट्स और अलग नमाज मकामात का भी इंतज़ाम। मुख्तलिफ ज़बानों में रहनुमाई, स्मार्ट QR नक्शे और फील्ड टीमें आज़मीन की मदद के लिए तैनात। UK में मुसलमानों की तादाद 40 लाख तक पहुंच गई। मुस्लिम्स काउंसिल ऑफ ब्रिटेन की रिपोर्ट, लंदन में सबसे ज़्यादा 13 लाख मुसलमान आबाद, मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल। सऊदी अरब की ईरान को सिक्योरिटी गारंटी देने की तैयारी, खित्ते की सियासत में बड़ा मोड़। UAE के लिए सऊदी अरब का नर्म मौक़ूफ़ हैरान कुन, हुर्मज़ पर नई सिफारती उम्मीदें पैदा। ईरान मामला हमने सिफारतकारी से हल किया था, साबिक़ अमेरिकी सदर ओबामा का ट्रंप को जवाब। कहा, उनके दौर में ईरान के यूरेनियम प्रोग्राम को मुज़ाकरात के ज़रिए ही किया गया था महदूद। हम नहीं चाहते ईरान के पास जौहरी हथियार हो और चाहते हैं आबना हुर्मज़ खुली रहे। ट्रंप का बयान, किया दावा। चीनी सदर ने ईरान को हथियार ना भेजने पर किया इत्तेफाक। आबना हुर्मज़ में नई कशीदगी, UAE से रवाना एक बहरी जहाज को किया गया जब्त, रुख ईरान की सिमत मोड़ने का दावा। साहिल ओमान पर हिंदुस्तानी परचम बरदार जहाज ड्रोन हमले के बाद गर्क़याब। भारत में ब्रिक्स इजलास, आलमी बहरान, दहशतगर्दी और मगरबी एशिया की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। हिंदुस्तान ने गजा बहरान को भी संगीन इंसानी अलमिया करार देते हुए जंग बंदी व 2 रियासती हल की हिमायत की। इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ साजिश करने वालों का होगा एहतिसाब। भारत में ब्रिक्स इजलास से ईरानी फॉरेन मिनिस्टर का खिताब, UAE पर बरह रास्त फौजी मुदाखलत का लगाया इल्जाम। PM मोदी 5 ममालिक के अहम गैर मुल्की दौरे पर रवाना, पहले पहुंचे UAE। इमारत के बाद मोदी नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटाली का भी करेंगे दौरा। धार की तारीखी भोजशाला मंदिर करार, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। हिंदू फरीक का मुतालबा तस्लीम, मुस्लिम फरीक को झटका। अदालत ने कहा, मुस्लिम फरीक अलग जमीन के लिए हुकूमत से करे रुजू। फैसले के बाद लगे जय श्री राम के नारे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने की शदीद मजम्मत। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट UGC 2026 री एग्ज़ाम की नई तारीख का किया ऐलान। अब 21 जून को होगा री एग्ज़ाम, दोबारा नहीं देनी होगी फीस। पहले दूध, अब डीजल, पेट्रोल और CNG की कीमतों में भी इजाफा। 48 घंटों में अवाम को महंगाई के 3 झटके। फी लीटर पेट्रोल डीजल पर किया गया 3 रुपये इजाफा। महंगाई में मोदी ने अवाम पर फिर बरसाया महंगाई का कूड़ा। पेट्रोल, डीजल व CNG कीमतों में इजाफे पर कांग्रेस का शदीद हमला। BJP ने कहा, दूसरे ममालिक में ईंधन की कीमतें इससे कहीं ज्यादा। दिल्ली सरकारी दफातर में हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम होगा। चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। फ्यूल बचाओ मुहिम के तहत हर पीर को वज़रा और अफसरान मेट्रो से करेंगे सफर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2026-27 ITR 1 और ITR 4 की ऑनलाइन फाइलिंग कर दी शुरू। टैक्स दहिंदगान अब फाइलिंग पोर्टल या एक्सेल यूटिलिटी के जरिए रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं, हिंदुत्व जात पात व खवातीन की गुलामी के खिलाफ है। तमिलनाडु मिनिस्टर आधव अर्जुना का बयान। कहा, हिंदू, मुस्लिम व ईसाई सबके साथ यकसा सलूक ही आईन हिंद की रूह। बंगाल में BJP हुकूमत बनते ही स्कूल्स में वंदे मातरम को कर दिया गया लाजमी। हर स्कूल को वंदे मातरम गाना लाजमी। वीडियो बनाने और दस्तावेजात रखने की भी हिदायत। मुमरा BMC में जीत के बाद मिर्जिया शानू पठान का मुनफरिद इख्ताम। सीरतुन नबी क्विज के तहत जीतने वाली खातून को दिया गया मुफ्त उम्रा पैकेज इनाम। कामयाब उम्मीदवार के महरम को भी उम्रा पैकेज की सहूलत की गई फराहम।
اتر پردیش میں غیر موسمی بارش اور طوفانی ہواؤں کی تباہی، 110 سے زیادہ افراد ہلاک، کئی مقامات پر درخت اکھڑ گئے اور گر گئے پل، کئی مکانات بھی منہدم۔ حیدرآبادی بریانی نے سنگاپور کے گریٹ انڈین بریانی فیسٹیول میں قائم کی منفرد شناخت، ہندوستانی غذاؤں اور تہذیب سے دنیا کو روشناس کرانے انڈین ہائی کمیشن کا خصوصی اہتمام۔ ایندھن بچاؤ مہم کے تحت سی ایم ریونت ریڈی کی جانب سے بھی اپنے قافلے میں گاڑیوں کی تعداد کم کرنے کے فیصلے کی خبر، صرف 2 تا 3 گاڑیاں رکھنے کی تجویز۔ تلنگانہ میں SIR 25 جون سے گھر گھر جا کر ووٹروں کی جانچ ہوگی شروع، 31 جولائی کو مسودہ فہرست جاری، 28 سپٹمبر تک اعتراضات و دعووں کی ہوگی یکسوئی، 1 اکتوبر کو تلنگانہ کی قطعی ووٹر لسٹ کی جائے گی جاری۔ تلنگانہ میں SIR کو پچھلے دروازے سے NRC کا عمل نہ بنایا جائے، کانگریس کی چیف الیکٹورل آفیسر سے نمائندگی، اقلیتوں، تارکین وطن، مزدوروں و پسماندہ طبقات کے تحفظ پر دیا گیا زور۔ بنڈی بھاگیرتھ کے خلاف پوکسو کیس میں نیا موڑ، متاثرہ لڑکی کی والدہ نے دھمکیوں کا عائد کیا الزام، والدہ کا دعویٰ 23 اپریل کو مرکزی وزیر سے ملاقات کے دوران کیس واپس لینے کے لیے ڈالا گیا دباؤ۔ سونے کی قیمت میں اچانک آئی گراوٹ، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیشان کمپنی جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,44,700 روپے فی تولہ، 24 کیرٹ 1,57,800 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 3 لاکھ روپے فی کلو درج۔ آج کے لیے BBN سپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دیں۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ السدرا ٹورز اینڈ ٹریولز پیش کرتا ہے ایک شاندار اور یادگار عمرہ پیکج، صرف 74,999 روپے سے شروعات۔ کیا آپ بھی بیت اللہ شریف کی حاضری اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا خواب سجائے بیٹھے ہیں؟ تو اب دیر کس بات کی؟ ڈائریکٹ فلائٹ بذریعے ایئر انڈیا جدہ، 2 اضافی عمرہ ادا کرنے کا سنہرا موقع، پہلا عمرہ آن ارائیول 2 صلح حدیبیہ سے اور 3 طائف کی بستی سے، مکہ و مدینہ کے مقدس مقامات کی مکمل زیارت، تجربہ کار معلم کی رہنمائی کے ساتھ، مکہ و مدینہ میں بالکل قریب اسٹے، آرام دہ AC لگژری بس ٹرانسپورٹ، 3 ٹائم حیدرآبادی کھانا، بفے سسٹم، چائے اور جوسز، لانڈری سہولت، 5 لیٹر زمزم اور احرام بھی فری، 3 خصوصی بیگز فری۔ خواہش آپ کی خدمت السدرا ٹورز اینڈ ٹریولز کی، ابھی رابطہ کیجئے۔ 15 سالہ تجربے کار السدرا ٹورز اینڈ ٹریولز، رج منڈل بازار، ریلوے اسٹیشن مین روڈ، سکندرآباد۔